Anong luto yan? Anong luto yan? Escalitse. Ha? Escabeche. Escabeche na bangus yan, guys. Yes, Yan. yeah. Escabeche na bangus yan. Sarap yan. Ayan, no? Wow! Escabeche na bangus. Sana all. Bukas, escabeche na naman ulit. Escabeche na bangus yan, guys. Gawan. Sinong ano nito? Siyang galing tong ano nito? Pangasinan to? Batangas. Pag Batangas, matataba yan. Pag Batangas. Bidin Batangas yan. Yan. Ano? Sabaw pa lang, ulam na. Escabeche ng Batangas. Yan. Ano? Yan. Yan. Dito na. Yan. Sabaw pa lang, ulam na. Grabe na to. Shout out sa mga chismosa dyan, chismoso. Sa mga inggitero at inggitera. Mga maritis. Maritis, shout out dyan. Itigil nyo na ang pagkamaritis ninyo. Wala kayong mapapala doon. Meron. Kapalipas oras. Yan na, dyan na yan. Yan na yun. Ano na to?